크게 분류를 하면 이렇습니다. Pero si lo dividimos en grandes partes, es algo 사도행전 así. 총 28장이 있는데요. En el libro de Hechos hay 28 capítulos. 사도행전 1장부터 10장까지는 예루살렘, 저 마가다락방 중심으로 일어났던 전도운동이 1장부터 10장까지 쭉 펼쳐집니다. Desde el capítulo 1 hasta el 10 está el movimiento de evangelismo que ocurrió en Jerusalén, en el aposento alto de Marcos. 거기에서는 예루살렘, 유대, 사마리아에서 일어났던 전도운동이 포함됩니다. Y aquí está incluido el movimiento de evangelismo que ocurre en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. 이제 사도행전 11장에 무슨 사건이 벌어지냐면 Pero ¿qué ocurre en Hechos 11? 안디옥 교회가 세워져. Aparece la iglesia de Antioquía. 안디옥 교회가 기가 막힌 그 선교하는 어마어마한 교회가 세워졌죠. Se levanta la iglesia de Antioquía, que es una iglesia muy sorprendente, que hace misión. 안디옥 misiones. 교회가 등장하면서 한번 전도가 굉장히 업그레이드가 됩니다. Aparece esta iglesia de Antioquía y el evangelismo avanza de nivel. 그 내용을 지금 다 얘기할 수가 없어요. No podemos hablar de todo el contenido, lamentablemente. 그러니까 사도행전 16장의 세 번째 단계로 넘어가면 마게도냐 중심으로 펼쳤던 전도운동이 일어납니다. En Hechos 16 pasa al movimiento de evangelismo que estaba centrado en Macedonia. 이 3단계쯤 가니까 어떤 일이 벌어지냐면 이제 바울이 가기만 하면 중요한 제자들이 아예 연결이 돼요. En esta tercera fase lo que ocurre es que Pablo, a cualquier lugar al que vas, ya se conecta con un discípulo importante en cualquier región a la que entre sin haber conocido a nadie. 그전에는 지역에서 들어가도 예를 들면 제자 이름이 안 나왔다니까요. Antes de esto, aunque entrara a alguna región, no se registra el nombre de un discípulo. 뭐 이고니온이나 루스드라나 이런 데 갔었을 때도 제자 이름이 안 나왔어요. O ya sea en Iconio o en Listra, no había los nombres de los discípulos allí 근데 registrados. 사도행전 16장부터는 제자 이름이 나오기 시작합니다. Pero desde Hechos 16 aparecen los nombres de los discípulos. 무슨 말이냐, 전도가 업그레이드 돼가지고 아예 이제 무연고 현장에 들어가기만 하면 시대적인 제자들이 발견돼서 나오는 ¿Qué 거예요. significa esto? Que el evangelismo avanzó hasta tal punto en donde entraban a regiones en donde no tenían ninguna conexión y aún así aparecían 사도행전 discípulos 16장에 históricos. 루디아, Entonces era en Hechos 16 Lidia, 사도행전 17장에 야손, Jasón en Hechos 17, 사도행전 18장에 브리스가 부고, 잠시만, 민호야 잠시만. 사도행전 18장에 루디아, 브리스가 부고. entonces en Hechos 18 Priscila y Aquila. 이런 제자들이 나오기 시작합니다. Aparecen ese tipo de discípulos. 이 생활근 제자들이 발견되는 단계가 이르렀어요. Entonces es una fase en donde se descubren los discípulos que dieron su vida 이게 por esto. 마게도냐에서 있었던 전도운동이라면요. Este es el movimiento de evangelismo que ocurrió en Macedonia. 사도행전 19장 와서는 또 한 단계 업그레이드가 됩니다. Pero ya en Hechos 19 avanza una vez más. 에베소에서 펼쳤던 전도운동. Es el movimiento de evangelismo que ocurrió en Efeso. 아시아에서 일어났던 전도운동이에요. Es el movimiento de evangelismo que ocurrió en Asia. 어느 정도냐, 아시아에 있는 모든 사람들이 복음을 듣게 됩니다. Es hasta tal punto en donde todas las personas de Asia escucharon el evangelio. 그러니까 지역 복음화되는 케이스죠. En otras palabras, es la evangelización de la región. 예를 들면 4단계 정도 응답받으면 까마구의 전체가 복음을 듣는 겁니다. Por ejemplo, si llegamos a tener respuestas hasta esta cuarta fase, es como si Camagüey toda recibiera el evangelio. 그게 이렇게 발전이 돼요. Entonces es un avance así. 사도행전 28장, 로마서 16장에 어떤 일이 벌어지냐, 아예 로마를 장악하는 그런 일들이 숨어 있습니다. Y en Hechos 28 y en Romanos 16, ¿qué es lo que ocurre? Que toda Roma es conquistada. 이제는 정치, 경제 중요한 인물들이 모여가지고 전 세계를 향해, 특별히 로마를 향해 복음을, 전도운동을 펼치는 그런 일이 벌어지죠. Desde este punto, ya sea por la política, por la economía, personas de todas estas áreas muy importantes, utilizando estas áreas, evangelizan. 교통이 그렇게 발달되지 않았음에도 불구하고 약 250년 만에 로마는 복음화되는 일이 벌어집니다. A pesar que los medios de comunicación no habían avanzado tanto, en ese tiempo, en 250 años, toda Roma es evangelizada. 이런 기록이 성경에 나와 있습니다. Estos son los registros que nos dice la Biblia. 여러분 잘 한번 생각해 보세요. Debemos de pensarlo muy bien. 전도가 발전이 안 되고 있어요. El evangelismo no está avanzando. 100여 년 전에 전도운동 하는 거와 지금 전도운동하고 거의 비슷해요. El evangelismo que ocurrió hace 100 años y el evangelismo que estamos haciendo ahora es casi similar. 사람들 먹을 거 주고 교회 오라고 얘기하고 Alimentamos a las personas y les invitamos a la iglesia. 이렇게 조금 공연 보여주면서 교회 오라 O 그러고 les mostramos alguna función y los invitamos a la iglesia. 다양하게 전도는 열심히 하는데 발전이라는 게 없어요. Hacemos muchos tipos de evangelismo con esfuerzo, pero no hay un avance. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 성경적으로 안 해서 그래요. Porque no lo hacemos bíblicamente. 성경적으로 하면 점점 발전되는 거예요. Si lo hacemos bíblicamente, avanza poco a poco. 예를 들면 성경적으로 하면 어떤 일이 벌어지냐, Por ejemplo, cuando lo hacemos bíblicamente, ¿qué ocurre? 복음 알은 저를 통해서 생명운동이 먼저 일어납니다. Entonces, a través de mí, que yo conozco el evangelio, ocurren movimientos de vida. 영접운동이 막 일어나요. Ocurren movimientos de aceptación. 그뿐만 아니라 영접운동에서 그치는 것이 아니라 저를 통해서 복음받는 사람들 통해서 말씀운동이 일어납니다. Y no para solo en la aceptación, sino que a través de estas personas que recibieron
recibieron el Evangelio a través de mí, empieza el movimiento de la palabra. 그건 제가 조금 이따 Esto 설명하겠습니다. es algo que explicaré después de un momento. 말씀 운동이 계속 일어나요. Entonces empieza a ocurrir el movimiento de la palabra. 그것뿐만 아니라 조금만 눈 뜨면 나를 통해서 제자들이 계속 찾아집니다. Y si abrimos los ojos un poco, entonces a través de mí se empiezan a encontrar discípulos. 조금 더 준비되면 어떤 일이 벌어지냐, 이제 한 명이 가면 그 지역 전체를 복음하는 그런 일이 벌어져요. ¿Y qué es lo que ocurre después de un momento que va una persona a un lugar y toda esta región es evangelizada por una persona? 이런 사람들이 원내스 돼가지고 세계 복음하는 겁니다. Y estas personas luego logran unanimidad y se cumple la evangelización mundial. 니카라과를 갔습니다. Yo fui a Nicaragua. 니카라과에는 어떤 사람이 연결됐냐? Me conecté con una persona de Nicaragua que era así. 대통령에 출마했어요. Era alguien que había aplicado para la presidencia. 대통령이 못 됐지만 지금 국회의원입니다. Y no se volvió presidente, pero en este momento está 큰 방송국을 소유하고 있어요. como diputado y él tiene una gran emisora. 목사님이십니다. Él es un pastor 많은 사람들한테 영향을 끼쳐요. y él está influenciando a muchas personas. 제가 그 방송국에 인터뷰하러 갔어요. Y yo fui a esta emisora a ser entrevistado. 제가 10분 메시지 했습니다. Hicimos un mensaje de 10 minutos. 생방송 촬영하면서 10분 Fue 얘기했다고. un mensaje en vivo de 10 minutos. 이 국회의원이면서 방송국을 운영하고 있는 이 사장이 충격을 받은 거예요. Este diputado que tenía una emisora bajo su mando se impactó. 자기하고 얘기를 좀 하세요. Dijo, hablemos un momento. 끝나고 나서 한 3시간 얘기했습니다. Y después de terminar todo esto, hablamos durante 3 horas. 뭐라고 얘기하냐? ¿Qué hablamos? 정말 니카라과에 이 복음이 필요해요. Verdaderamente Nicaragua necesita este evangelio. 지금 당장이라도 500명의 목사를 모을 수 있으니까 좀 훈련시켜 달라. De inmediato puedo reunir a 500 pastores, por favor, entrénenlos. 제가 오래 있을 시간이 No 없었어요. tenía mucho tiempo para quedarme 다음에 aquí. 들어갈 때 그 일을 하겠다 그랬어요. Entonces le dijimos que la próxima vez que entrásemos íbamos a hacer eso. 엘살바도르로 갔습니다. Y fuimos a El Salvador. 엘살바도르에서도 방송을 여러 번 찍었습니다. Y también en El Salvador tuvimos muchas emisiones. 그 중에 한 명이 알아들었어요. Y uno de ellos entendió. 어떤 분이냐, 목사님인데 대통령의 비서요. Era, ¿quién era? Era un pastor que también era como el secretario del presidente. 지금 국회의원들을 상담하는 중요한 역할을 하고 있는 분입니다. Y él se encargaba de dar consulta a los diputados. 그 나라의 정치와 경제와 사회, 문화에 굉장히 영향을 끼치는 그런 뛰어난 분입니다. Es alguien muy destacante que puede influenciar toda la economía, la política y la sociedad de El Salvador. 제가 여러분에게 하는 이런 메시지 집회 현장에 이분이 참여했어요. Entonces él había participado en una conferencia así como esta. 한 번 메시지 듣고 충격받아요. Él escuchó el mensaje una vez y fue impactado. 찾아왔어요. Y me vino a buscar. 자기들 좀 도와달라. Por favor, ayúdenos, nos decía. 그래서 그분들이 모이는 곳에 가서 제가 메시지 했어요. Entonces fuimos a donde ellos se reunían y compartimos el 이분들이 mensaje. 너무 좋아가지고 A ellos verdaderamente estaban 답을 gozosos. 얻어버렸어요. Y ellos tuvieron la respuesta. 정말 우리나라에 꼭 필요한 메시지다. Y verdaderamente dijeron, esto es algo necesario para nuestro país. 그래가지고 그 나라에 있는 많은 사람들 움직일 뿐만 아니라 그 팀 중에 한 명은 저기 파나마 가서 복음 전하고 한 명은 온두라스 가서 복음 전하는데 역사들이 계속 일어나는 거예요. Por eso este equipo se conformó de estos pastores y digamos uno de ellos fue a Panamá a compartir el evangelio, otros ya fue a Honduras para compartir el evangelio. Se conformó un equipo de evangelistas. 지금 각 나라에 찾아진 미국, 과테말라, 멕시코, 그 다음에 니카라과, 엘살바도르 각 나라에 찾아진 제자들이 일주일에 한 번씩 우리 인터넷으로 실시간으로 만납니다. Entonces, una vez a la semana nosotros nos estamos reuniendo con los discípulos encontrados en Estados Unidos, en Guatemala, en El Salvador y en Nicaragua, una vez a la semana para poder compartir. 서로 이렇게 방송으로 만난다. A través de internet nos encontramos 지금 그런 일이 벌어지고 있어요. así, pero esto es lo que está 향후 ocurriendo. 10년 안에 중남미 엄청난 일이 벌어질 겁니다. Y dentro de 10 años ocurrirá algo muy grande en 특별히 Latinoamérica. 쿠바에도 그런 일이 벌어질 겁니다. Especialmente en Cuba ocurrirá algo 그러니까 así. 내용이 중요하다고. Por eso lo importante es el contenido. 여러분이 무슨 내용을 가져야 되는지. ¿Qué contenido deben de poseer? 여러분이 성경적으로 전도하면 성경적인 역사가 일어납니다. Si ustedes se evangelizan bíblicamente, ocurrirá una obra bíblica. 성경적인 역사가 일어나야지 하나님 쓰십니다. Y debe de ocurrir una obra bíblica para que Dios nos utilice. 좀 용기 내서 열심히 전도하는 사람들이 있어요. Hay personas que muestran un poco de valor y evangelizan. 한때 역사 일으키는 사람이 있어요. Y hay personas que en algún punto de sus vidas causaron obras. 그거하고 성경적으로 역사 일어나는 건 다릅니다. Pero eso y una obra bíblica es diferente. 제가 그래서 시간이 없어요. Por eso no tenemos mucho 그러니까 tiempo. 여러분에게 사도행전 1장부터 10장에 있었던 그 전도운동이 여러분에게 시작될 수 있도록 말씀을 드리도록 Les 하겠습니다. compartiré la palabra para que pueda ocurrir el movimiento de evangelismo que ocurrió en Hechos del 1 al 10. 여러분 중에 그런 전도운동이 계속 일어난다는 얘기는 어떤 형태로든지 저한테 들릴 것 같아요. Entonces me parece que las obras que ocurran a través de ustedes en cualquier forma yo las voy a poder escuchar. 그러면 어떤 형태로든지 그분하고 우리는 다시 만나게 될 거예요. Y entonces a través de cualquier forma yo me quiero encontrar con las personas que sean los 그러면 protagonistas de esta obra. 그분한테는 그 다음 단계를 제가 Y a 말씀드릴게요. estas personas les compartiremos el siguiente nivel 계속 뻗어나갈 수밖에 없더라고요. para que pueda seguirse expandiendo. 전도운동 속일 수가 없어요. El movimiento de evangelismo no es 일어나는 algo con el que 역사를 se 막을 puede 수가 engañar, 없어요. no se puede parar esta obra. 그러니까 사도행전 1장부터 10장에 있었던 굉장히 중요한 전도운동에 대한
그 첫 번째 단계를 제가 말씀을 드릴 겁니다. Entonces les vamos a hablar de la primera fase del evangelismo, que es lo primero que ocurrió desde Hechos 1 hasta el 10. 꼭 응답을 받으시길 바랍니다. Espero que puedan recibir una 성경 respuesta hoy. 전체를 통해서 쭉 풀어주고 싶어요. Les quiero verdaderamente mostrar todo a través de toda la 하지만 Biblia, 시간이 없어요. pero no tenemos tiempo. 그래서 딱 한 구절 가지고 제가 설명을 Por eso lo 드리겠습니다. explicaremos con un versículo nada más. 조금 전에 5단계를 제가 얘기했는데 Hablamos de 5 fases anteriormente. 그 중에 사도행전 1장에서 10장에 있었던 마가다락방 중심으로 일어났던 전도운동의 키 성경 구절 하나를 통해서 제가 설명드리겠습니다. Pero yo les quiero explicar de estas fases lo que fue la primera fase, el versículo clave que explica el movimiento de la primera fase. 자, 사도행전 5장입니다. Vamos a ver Hechos 5. 설명 너무 시끄럽고. 사도행전 5장 42절. Es Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 이 구절 안에 많은 게 설명되어 있어요. Hay muchas cosas dentro de este versículo. 자, 우리 다 같이 한번 읽어보세요. Lo vamos a leer todos juntos si es posible, si ya lo tenemos. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 같이 한번 읽어. Si ya lo tenemos todos o... ¿Sí? A ver, lo leemos todos juntos si gustan. Está bien. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. 오케이. Facebook. 됐어. Él no se pone Facebook. 됐습니다. No, está bien, no se preocupe. 저희가 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 쉬지 Y 아니하니라. todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. 여러분 이게 간단한 얘기 같죠? Parece algo simple, ¿verdad? 이 안에 모든 게 다 Pero 들어있습니다. todo está incluido dentro de esto. 제가 설명을 Lo 해볼게요. voy a explicar. 이제 잘 들어보세요. Por favor, escúchenlo 제 bien. 눈을 보세요. Miren mis ojos. 잘 들으셔야 Por favor, 됩니다. escúchenlo muy bien. 자, 120명이 모여서 기도하기 시작했어요. Entonces 120 se reunieron y empezaron a orar. 사도행전 1장에 En Hechos 1. 120명 모여서 기도하기 시작했는데 사도행전 2장에 성령이 임했단 말이에요. En Hechos 1 se reunieron 120 y en Hechos 2 se manifestó el Espíritu Santo. 성령이 임하자마자 각각 다른 방언이 터집니다. Y al manifestarse el Espíritu Santo todos empezaron a hablar en lenguas diferentes. 그때 약 15개 나라 사람들이 오순절을 지키기 위해서 온 거예요. Y en este momento habían llegado personas de 15 naciones diferentes para pasar el 그 Pentecostés. 나라 사람들의 말로 이제 말씀을 전하기 시작해요. Entonces se empezó a predicar la palabra en la lengua de ellos. 그러니까 많은 사람들이 너무 놀랐어요. Entonces muchas personas se sorprendieron. 그 중에 몇 명은 조롱을 했단 말이에요. Y dentro de ellos había unos que se burlaban. 야, 이제 술 취했다. Están llenos de mosto. 이러고 있을 때 베드로가 일어납니다. Y en este momento Pedro se levanta. 베드로가 설교를 쭉 하죠. Y Pedro da un gran 그 mensaje. 설교의 결론이 뭐였습니까? ¿Cuál era la conclusión de este 너희가 mensaje? 십자가에 못 박은 그 예수가 사실은 그리스도였다. La verdad es que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, yo le he hecho Señor y Cristo. 회개하라. Entonces 이 arrepiéntanse. 말을 들은 거예요. Esto es lo que escucharon. 그래서 그 말에 예수 믿는 사람들이 몇 명이나 나왔냐? 3천 제자가 나왔어요. Y entonces al escuchar esto, ¿cuántas personas regresaron a Jesús? Regresaron 3,000 personas. 120명 모였는데 3천 제자가 몰려왔다고. Se reunieron 120 y luego regresaron 3,000 이게 personas. 사도행전 2장 얘기입니다. Esto es lo que está en Hechos 2. 사도행전 3장 무슨 일이 Y 벌어졌습니까? en Hechos 3, ¿qué ocurrió? 베드로가 기도하러 성전에 들어가는데 성전 미문 입구에 누가 앉아있냐? 안전뱅이 앉아있거든. Pedro estaba entrando al templo para orar, pero en la puerta llamada la hermosa, ¿quién estaba sentado? Estaba sentado el cojo. 베드로가 안전뱅이한테 얘기하잖아요. Y Pedro le dice al cojo, 은과 금은 나에게 없다. plata y oro no tengo, 나에게 있는 건 너에게 주노니 나사렛 예수 이름 일어나 걸어라. pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. 안전뱅이가 일어나 버렸어요. Y entonces se levanta el 그 cojo. 안전뱅이가 나이가 40이에요. Y este cojo tenía 40 años. 사도행전 4장에 나와 있습니다. Esto lo podemos ver en Hechos 4. 40살이란 말이에요. Tenía 그러니까 40 적어도 años. 한 2, 30년 그 자리에 앉아 있었어요. Y por lo menos habrá estado sentado allí como 20, 30 años. 무슨 말이냐? 예루살렘 사람들은 다 알고 있는 안전뱅이에요. ¿Qué significa? Que todas las personas de Jerusalén conocían a este 그 cojo. 안전뱅이 일어나 Y 버렸대요. también se levanta el cojo. 무슨 일이 벌어졌겠습니까? ¿Qué habrá ocurrido? 사람들이 막 구름대처럼 이 희한한 관계 보려고 모여들었을 거 Todas 아닙니까? las personas se reunían así como una gran nube a ver qué estaba pasando. 이때 또 베드로가 Y 얘기합니다. en este momento Pedro dice otra 왜 vez, 우리를 주목하냐? ¿por qué es que ustedes se fijan en 우리의 nosotros? 능력으로 이걸 고친 것인 줄 아냐? ¿Acaso nosotros sanamos a este hombre por nuestro poder? 아니다. 그리스도
예수께서 낫게 하신 것이 No, 아니야. es Cristo Jesús que los sanó 복음 전합니다. y les comparte el 그 Evangelio. 날에 복음 받은 사람이 몇 명이냐? 남자만 5천 명이야. Y entonces en este momento, ¿cuántos aceptan el Evangelio? Solo son hombres nada más, 5,000. 자, 이 교회를 예를 들어 보겠습니다. Entonces, por ejemplo, esta iglesia, 120명 모여있어요. si aquí hay 120, digamos, 다음 주에 세 가족에 3,000명 몰려왔다. y la otra semana ya han 3,000 nuevos creyentes. 할렐루야. Aleluya. 다음 주에 3,000명. Entonces, la otra semana 3,000, 그 ¿verdad? 다음 주에 5,000명이라. Y después de esta semana 5,000. 할렐루야. Aleluya. 3,000명 몰려오고 5,000명 몰려 난리 났어요. Entonces se reúnen 3,000, 5,000, es un gran relajo. 자, 지금 그런 분위기예요. Entonces es un ambiente así. 120명 모여있는데 3,000명 오고 5,000명 오고 그 다음에 수많은 제자들이 몰려왔다고 사도행전 6장에 나와 있습니다. Entonces se reunieron 120 y luego regresan 3,000, regresan 5,000 y luego nos dice Hechos 6 que se reúne una gran cantidad de personas. 어떻게 했을까요? Entonces, ¿qué habrán hecho? 주일날 예배만 드렸을까요? ¿Acaso solo habrán dado el culto una vez el 주일 domingo? 예배만 드려서는 그들이 유지할 수 있을지 모르겠지만 확산은 안 됩니다. Claro que ellos podrán haberlos mantenido con un culto el domingo, pero no se habrán podido expandir. 이때 일어난 전도운동이란 말이에요. Aquí ocurrió un movimiento de evangelismo. 이때 굉장히 중요한 전도운동이 Aquí 일어났어요. ocurrió un movimiento de evangelismo muy importante. 그게 뭐냐? ¿Qué es esto? 그게 사도행전 5장 42절이라. Esto es Hechos 5:42. 뭐라고 합니까? ¿Qué es lo que nos dicen? 저희가 Que ellos, 목사님들뿐만 아니라 모든 초대교회 모든 평신도들이 no solo los pastores, sino todos los miembros de la iglesia primitiva, todos 그 los creyentes, 120명이 먼저 los 120 primero, 성전에 있든지 집에 있든지 ya sea en el templo y por las casas. 주일날만 모여서 예배드렸다는 얘기가 아닙니다. Significa que no solo se reunían en el templo los domingos, 집집마다 이런 일이 벌어진 거예요. sino esto ocurría en cada casa. 무슨 일이 벌어졌냐? ¿Qué ocurría? 예수는 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 시시하는 일이 집집마다 일어난 거예요. En cada casa ocurría que ellos no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 그러니까 교회에서도 모일 뿐만 아니라 집집마다 이런 모임들이 일어났단 말이에요. 예수가 그리스도라고 가르치기와 전도하는 이런 모임들이 일어났단 말이에요. Entonces no significa que solo se reunían en el templo, en la iglesia a orar y a dar el culto, sino que en cada casa ocurría que en cada lugar, cada persona estaba dando este mensaje que Jesús es el Cristo y no cesaban de enseñar y predicarlo. 이걸 표현하기를 말씀운동 이렇게 표현한 겁니다. Y nosotros expresamos esto diciendo que es el movimiento de la palabra. 사실은 알 수 있는 얘기거든요. La verdad es algo que nosotros podemos saber. 인물이네 인물. 목사들 친구 같네. Yo creo que es alguien que se volverá un pastor algún día. No se preocupe, 목사 되라. sea pastor luego. 자, 이게 그런 지금 분위기입니다. Entonces es un ambiente así en el que están 자, ellos. 여러분이 한번 생각해 보세요. Entonces pensemos muy bien. 예루살렘 전역에 수천 명이 몰려왔다고요. Entonces de toda Jerusalén se reunían miles. 이게 주일날 모여서 이렇게 뜨겁게 예배드릴 뿐만 아니라 Y entonces no solo se reunían los domingos a darle el 이 culto a Dios, así 몰려온 사람들이 calientemente, 다 새 가족이에요. sino todos eran nuevos creyentes. 무슨 말인지 모른다고 지금. Entonces no sabían de qué se estaba 은혜 받고 hablando. 구원받았지만 기초가 약하다고요. A pesar que habían recibido gracia y la salvación, ¿Qué sus bases 무슨 eran 일이 limitadas. 벌어졌겠습니까? Entonces, ¿qué habrá ocurrido? 집집마다 이들을 돕는 이런 말씀 운동이 시작된 거예요. Entonces, en cada caso ocurrió un movimiento a la palabra que los ayudaba. 그러니까 예루살렘 전역에 집집마다 말씀 운동하는 말씀 운동이 쫙 깔렸다고 보시면 Entonces, 됩니다. en toda Jerusalén, en todas las casas había un movimiento de la palabra, en cada casa estaba 여기 esparcido. 1단계입니다. Esto es la primera 자, fase. 이해하셨으면 Si 하면. lo entendieron, amén. 오케이. 그럼 이걸 여러분한테 적용시켜 보겠습니다. Entonces, aplicaremos esto a nosotros. 이게 앉아 있어. 거기 있어. 제가 적용시켜 볼게요. Entonces, lo aplicaremos. 여러분에게 이제 이 생명 운동이 일어날 겁니다. Digamos, ocurrirá el movimiento de vida con ustedes. 복음을 전해서요. 오늘도 보니까 뭐 약국에서 복음 전해가지고 사람들이 온 것 같은데. Entonces, cuando ustedes comparten el evangelio, como hoy hay alguien que compartió el evangelio en una farmacia y alguien regresó al Señor. 지금까지는 다른 일이 벌어질 거예요. Entonces, desde este punto ocurrirá algo diferente. 저는 이 복음을 알아듣기까지 20년 전에 전도 한 명도 못했어요. Entonces, hace 20 años, antes de que yo conociera el evangelio, no podía evangelizar ni a una persona. 전도를 할 생각도 없었고 해도 안 되고. Y no pensaba en evangelizar, ni aunque evangelizara, no se lograba nada. 제가 그랬어요. Yo era así. 전도가 무섭더라고요. Entonces, me da miedo evangelizar. 귀신보다 무서운 게 전도라. Entonces, más temible que los demonios era el evangelismo. 저는 그랬어요. Yo era algo así. 아니 전도가 무섭더라고요. Me daba miedo evangelizar 복음을 모를 때요. cuando yo no conocía el 그러니까 제가 evangelio. 성격이 굉장히 내성적이거든요. Yo soy alguien muy introvertido 그러니까 상처가 많아요. y tenía muchas 어릴 heridas. 때 가정 문제 많았고 Tenía muchos problemas familiares, 경제 문제 tenía 심각했고 problemas económicos 가진 게 별로 없었어요. y verdaderamente no tenía 능력이 nada. 없었다고. No tenía poder.
제가 그랬다고. Yo era así. 전도 한 명도 못했어요. No podía evangelizar ni una persona. 그런데 어제 들었던 여러분, 오늘 아침에 들었던 그 복음이 제 가슴에 탁 부딪혔어요. Pero el evangelio que ustedes escucharon ayer, que escucharon anteayer, que escucharon hoy en la mañana golpeó mi corazón. 아, 인생 문제 간단하구나. Ah, con que el problema de la vida es simple. 내 인생 문제, 저 사람 인생 문제 똑같구나. Con que el problema de la vida de esta persona y el mío son lo mismo. 다 사단에게 사로잡혀 죄 가운데 하나님 떠나서 모든 문제 온 거구나. Todas las personas están presas por Satanás, están dentro del pecado y están separados de Dios y por eso llega el problema. 그리스도라면 해결책이 되는구나. Pero si es con Cristo, sí es una 이게 solución. 문제가 이해가 되고 답이 딱 이해가 되기 시작하니까 너무 감사한 거예요. Entonces puede entender el problema y puede entender la solución, por lo que estaba muy agradecido. 아니, 이걸 말하고 싶어요. Y quería hablar de esto. 그런데 신기한 일이 벌어졌어요. Pero ocurrió algo extraño. 말할 수 있는 장을 주님이 열어주세요. Que el Señor abrió el campo para que yo pudiera hablar de 제가 esto. 가기 전에 사람들을 붙이더라니까. Antes de que yo fuera a algún lugar, Dios me puso a la persona. 제가 그렇게 기도했습니다. Entonces lloré. 저는 상처가 많거든요. Yo soy alguien con muchas 그러니까 heridas. 새로운 낯선 사람들한테 얘기를 잘 못해요. Entonces no puedo hablar con las personas muy abiertamente. 안 그런 것 같죠? Parece que no soy así, 지금 ¿verdad? 이렇게 앞에 서서 강단에서 메시지 잘하니까 안 그런 것 같죠? Parece que yo estoy aquí enfrente dándoles el mensaje muy bien, porque no lo parece. Pero yo soy alguien muy introvertido. 굉장히 사람들 눈치 많이 보는 Y yo 스타일이에요. siempre me fijo mucho en los demás. 함부로 전도를 잘 못하는 스타일이에요. No, soy una persona que no puede evangelizar por 그래서 así. 있는 그대로 하나님께 기도했어요. Por eso es que yo oré a Dios con lo que yo 하나님, tenía. 난 낯선 사람한테 못 갑니다. Dios, yo no puedo ir con una persona desconocida. 나는 못 갑니다. Yo no puedo. 근데 붙여주시면 말은 하겠습니다. Pero Señor, si tú me la pones, yo le voy a hablar. 이렇게 기도했어요. Yo oré así. 난 못 가니까 붙여달라. Como yo no puedo ir, Señor, tú 그런데 ponme. 하나님께서 2주 만에 5사람을 붙여주세요. Y en 2 semanas Dios me dio a 5 personas. 옆에 오더라니까. Entonces venían a la par 그래 de mí 얘기했어요. y me decían, 내가 알고 있는 복음, yo les hablaba del evangelio que yo 당신의 conocía. 인생 문제, ¿Tú cuál es el problema de tu 해결책 vida? 그리스도. Esta es la 그래 solución Cristo. 얘기했어요. Solo les 아니, 이 dije. 사람이 눈물 흘리면서 영접하네. Y ellos empezaban a llorar y aceptaban. 얘도 충격이지만 내가 충격이라. Entonces ellos eran impactados, pero yo era más 예수님 impactado 구주를 todavía. 영접하는데 이 친구가 눈물을 뚝뚝 떨어뜨리는 거예요. Porque ellos aceptaban a Jesús como el Señor y ellos 같이 derramaban 영접하는데 lágrimas. 제 손등 위에 눈물이 떨어져. Y entonces estábamos orando juntos, agarrando las manos y en mi mano caían sus lágrimas. 복음 전하고 제가 충격받았어요. Entonces yo compartí el evangelio y 무슨 yo 이런 era impactado. 일이냐? ¿Cómo ocurrió 2주 esto? 만에 5명의 사람들이 저를 통해서 생명이 이렇게 태어났어요. Entonces en 2 semanas 5 personas cobraron nueva vida. 그때부터 소위 제가 생각이 완전 Y 바뀌어버렸어요. desde este punto cambié mi pensamiento totalmente. 그때부터 전도운동이 막 시작됐어요. Desde este momento empezó el movimiento de evangelismo. 너무 재밌는 거예요. Verdaderamente era muy 너무 divertido. 행복했어요. Era muy feliz. 한 번도 그런 걸 느껴본 적이 없거든요. Porque nunca había sentido esto antes. 저를 통해서 누군가 살아난다 한 번도 느껴본 적이 Que a 없거든요. través de mí una persona cobraba vida. 근데 살아나는 거예요. Pero cobró vida 그런 esa 일이 막 persona. 벌어져요. Y eso ocurría. 지금은 사실 저를 통해서 복음 받은 사람들의 숫자를 헤아릴 수가 없습니다. La verdad es que ahora no sé cuántas personas recibieron el evangelio a través de mí. 지금까지 전도 한 명도 못했던 사람도 희망이 있습니다. Entonces las personas que hasta este punto no han podido evangelizar ni a una persona tienen esperanza. 제가 그 증인입니다. Yo soy un testigo de eso. 지금까지 한 명도 못했어도 괜찮아요. Está bien si hasta este punto no han evangelizado ni a uno. 지금부터 할 수 있습니다. Porque desde ahora lo pueden hacer. 여러분의 성격이 내성적이라도 상관없어요. Está bien si son introvertidos. 부족하더라도 Está 상관없어요. bien si son carentes. 그거하고 상관이 없어요. Esto no tiene relación a esto. 여러분들은 문제를 알았고 답을 알았습니다. Ustedes conocen el problema y la respuesta. 틀림없이 여러분들에게 전도의 문을 여실 겁니다. Entonces Dios abrirá las puertas de evangelismo inequívocamente con ustedes. 여러분 전도도 문이 있어요. Hay puertas para el evangelismo. 이게 벽이잖아요. Hay paredes aquí, ¿verdad? 여기 문이라고. Y hay puertas acá. 이런 문이 있어요. Hay puertas así. 이건 제 얘기가 하는 게 아닙니다. No es lo que estoy diciendo yo. 골로새 4장 2절 3절 읽어보세요. Ustedes lean Colosenses 4, 2 al 3. 바울이 그랬다니까. Pablo dijo. Colosenses 4, del 2 al 3 nos dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. 여러분 여기 보면 바울이 기도 제목을 부탁한 겁니다. Entonces aquí Pablo pide un tema de oración. 우리를 위해 기도해달라. Oren por nosotros, 하나님이 우리에게 전도할 문을 열어달라고 기도해달라. para que abra puerta para la palabra. 문이 있다니까. Entonces hay puertas. 배우러 가면 힘들어요. Entonces es difícil con las paredes, 문으로 가면 쉬워요. pero con las puertas es 자, fácil. 이게 똑같은 비유입니다. Entonces es una comparación 전도는 igual. 설득하는 게 아니에요. Entonces el evangelismo no es convencer, 논쟁하는 게 아닙니다. no es el argumentar, 싸우는 게 no 아니에요. es pelear. 전도는 굉장히 El 간단합니다. evangelismo es muy fácil.
문 열고 들어가는 거예요. Simplemente es abrir la puerta y entrar. 무슨 말이냐? ¿Qué significa? 예수님의 비유를 들어볼게요. Con una parábola de Jesús. 예수님이 씨 뿌리는 비유를 했어요. Jesús dio la parábola del que planta semillas. 땅이 네 종류가 있대. Entonces hay 4 tipos de tierra. 길가밭이 있고, Está el camino 가시떨기, y también están los espinos, 돌짝밭, los pedregales 그 다음에 옥토가 y la 있대요. buena tierra. 이게 뭐라고 얘기했습니까? ¿Y qué dijo que es esto? 이게 사람들의 마음이라 그랬어요. Dijo que es el corazón de las personas. 원래 옥토가 있다니까. Dice que hay tierra buena, tierra 옥토를 찾는 fértil. 게 전도예요. Y entonces el buscar esa tierra fértil es el evangelismo. 이해되십니까? ¿Lo entienden? 또 다른 얘기를 해보겠습니다. Entonces vamos a hablar de algo 여러분, más. 예수님이 전도를 가르친 본문이 있어요. Entonces hay un momento en donde Jesús enseña a 꼭 evangelizar. 기억하세요. Por favor, 마태복음 recuérdenlo. 10장, 누가복음 10장. Entonces recuerden que es Mateo 10 y Lucas 10. 예수님이 전도를 가르친 본문입니다. Entonces aquí Jesús enseña el evangelismo. 길게 설명할 시간이 없어요. No hay tiempo de explicarlo 여기 보면 largo, 원리가 하나 pero 있습니다. hay un principio. 뭐라고 ¿Qué es 얘기합니까? lo que nos dice? 예비한 자가 있다. Dice que hay personas 합당한 preparadas. 자가 있다. Hay personas que son 어느 dignas. 마을에 가든지 합당한 자가 있다. En cualquier pueblo hay personas dignas. 그 집에 들어가라. Hay que entrar a estas 그 casas. 집에서 복음 전해라. Y entonces comparten el 라고 evangelio en esta casa. 얘기했어요. Eso es lo que nos 그러니까 dice. 전도는 예비된 자 찾는 겁니다. Pues el evangelismo es buscar las personas 전도는 preparadas. 옥토를 찾는 Es 겁니다. buscar la tierra fértil. 전도는 문을 찾는 겁니다. Es buscar una puerta. 그게 전도요. Esto es el evangelismo. 그래서 여러분들이 복음 전하다가 상대방이 반대하잖아요. Entonces si ustedes comparten el evangelio y la persona se opone a ustedes, 싸우지 마세요. no peleen. 문이 아닐 뿐이에요. Simplemente no es una puerta. 그냥 돌아서면 돼요. Entonces está bien, volteen. 복음 전하는데 복음을 안 받잖아요. Si ustedes comparten el evangelio y no la 아직 reciben, 시간표가 안 된 겁니다. está bien, no es la hora 문이 de 아닌 Dios. 겁니다. No es una puerta. 싸우지 마세요. No peleen. 돌아오면 돼요. Solo regresen. 그러니까 한 명 붙잡고 1시간씩 2시간씩 복음 전할 필요 없어요. Entonces no hay necesidad de tomar a una persona y compartirle 1 o 2 horas. 예비된 자는 한마디에 반응합니다. Porque las personas preparadas reaccionan a una palabra. 한마디에 반응합니다. Reaccionan a una palabra. 인생 전체 변화시킬 답이 있다. Hay una palabra, una respuesta para tu vida. 당신 모든 문제 해결할 수 있는 답이 있다. Hay una respuesta para cambiar todos los problemas de tu vida. 영원한 천국으로 갈 수 있는 답이 있다. Hay una respuesta para ir al cielo eterno. 한마디씩만 던져보면 반응 나옵니다. Simplemente si les dicen esta frase, ellos reaccionarán. 씨 뿌릴 때 1시간에 하나씩 뿌립니까? Entonces, ¿acaso nos tardamos 1 hora en tirar una semilla? 아니잖아요. No, ¿verdad? 쫙 뿌리잖아요. Solo esparcimos la 전도는 semilla. 예비된 자 찾는 겁니다. Entonces el evangelismo es 말 buscar los 한마디로 preparados. 금방 답이 나옵니다. Con una palabra ya puedes 예비된 saber 자인지 아닌지 답이 si esta 나온다니까. persona es preparada o no. 예비된 자에게 뭐 하면 A 됩니까? los preparados, ¿qué hay que hacerles? 복음을 전하면 돼요. Compartirles el 여러분이 evangelio. 들었던 어제 오늘 들었던 그 복음을 전하면 El 됩니다. evangelio que escucharon ayer y hoy. 자, 여기까지 이해하셨으면 Si 오케이. lo entendieron hasta Amén. este punto, amén. 아멘. Amén. 굉장히 수준 높습니다. Creo que su nivel es muy alto. 요거 이해하기 힘든데 Es algo difícil de entender. 제가 볼 때 여러분 굉장히 수준이 Pero 높아요. yo veo que su nivel es altísimo. 제가 강의를 잘하든지. O no sé si yo soy el que da bien el mensaje. 자, 그러면 어떤 일이 벌어지냐면 예비된 자를 찾아서 복음 전하면 쉽게 영접합니다. Entonces, cuando uno encuentra a esta persona preparada, acepta el evangelio fácilmente. 요거는 이제 경험하게 되실 겁니다. Ustedes ya lo habrán experimentado y lo 여러분 experimentarán. 전도 복잡하게 하지 마세요. No hagan el evangelismo complicadamente. 전도지 한 장도 들고 다니면서 한 마디씩만 툭툭 던져보면 반응 나와요. Ustedes pueden llevar un material de evangelismo y solo dar una palabra a cualquier persona para que 여러분의 reaccione. 가족들도 힘들게 하지 마세요. Incluso para su familia, no lo hagan 시간표대로 한 difícilmente. 마디씩만 던져보면 돼요. Ustedes simplemente digan una palabra en 그 cada tiempo. 문제 해결받을 수 있는 길이 있다. Hay un camino para que resuelvas este 한 problema. 마디만 던져보세요. Simplemente una frase. 그럼 답이 나온다니까. Entonces ya tendrán una 그러니까 respuesta. 까마구에 구원받을 사람들이 이미 정해져 있어요. Las personas en Camagüey que serán salvas ya están 그 determinadas. 사람 찾아가는 거라. Hay que buscar a estas personas. 그러니까 복잡하게 생각할 필요 No 없어요. piensen que es algo 이 difícil. 말 알아들으면 여러분 일평생 전도자가 됩니다. Si ustedes entienden eso, ustedes se volverán evangelistas toda su vida. 부담 없이 전도자가 됩니다. Ustedes podrán volverse evangelistas 최고의 축복받은 전도자가 됩니다. sin carga y serán los más 그러니까 bendecidos. 논쟁을 잘하는 사람이 전도 잘하는 게 아니에요. Las personas que argumentan bien no son las que 설득을 잘 evangelizan bien, 시키는 사람이 전도 잘하는 no son 사람이 los que 아니라니까. convencen bien los que evangelizan 예비된 자 bien, 찾는 겁니다. sino que los que buscan los preparados. 쿠바에도 보물찾기 같은 그런 게임이 있나요? No sé si en Cuba hay como un juego de buscar los tesoros escondidos. 그런 거 있나요? Sí, sí tienen, ¿verdad? 보물찾기 하는 거예요. Entonces es como buscar estos tesoros 전도는 escondidos. 보물찾기다. Entonces el evangelismo es como buscar estos 어디 tesoros. 숨겨져 있는데 보고 하나씩 찾으면 돼요. Entonces solo estamos viendo en dónde está escondido y buscar uno a 이게 uno. 성경적입니다. Eso es bíblico. 굉장히 간단합니다. Es algo simple. 그러니까 하나님께서 그렇게 말씀하신 성경 자세히 제가 말씀드렸던 그 본문 잘 읽어보시면 제 말 이해될 겁니다. Entonces si ustedes leen el pasaje que yo les compartí, entonces lo entenderán. 그렇게 해서 여러분에게 생명운동이 일어난단 말이에요. Entonces empezará el movimiento de vida en ustedes. 자, 여기에서 대부분의 사람들이 그냥 교회들이 와요. Y entonces la mayoría de las personas lo que quieren hacer es traer a la persona a la iglesia. y ya. 교회는요 전체를 상대해서 메시지 합니다. La iglesia es donde se da el mensaje para todo el pueblo. 주일날 예배만 들어가지고 양육을 받기는 상당히 힘듭니다. Es muy difícil poder discipular a alguien solo con el mensaje de domingo. 이게 예를 들면 한
한 사람을 집중해서 1년씩, 2년씩 교육시킬 수 있는 프로그램이 교회에 잘 존재하지 않거든요. Porque no hay un programa en la iglesia que puede discipular a una persona en 1 o 2 años generalmente. 어떻게 하면 됩니까? ¿Qué hay que hacer? 초대교회 방법대로 하면 돼요. Hay que hacerlo así como lo hizo la iglesia 주일에 primitiva. 당연히 교회 데려가야 됩니다. Claro que hay que llevarlos el domingo, 동시에 뭐 해야 됩니까? pero al mismo tiempo, 집에서 en la casa, 이 사람을 돕는 거야. hay que ayudar a esta persona. 예를 들면 내가 이 사람한테 복음을 영접했어. Digamos, yo le compartí el evangelio a esa persona y aceptó. 어떻게 하면 ¿Qué 됩니까? hay que hacer? 이 사람을 그 자리에서 매일 만나든지 매주 만나요. En este lugar encontrarse con esta persona todas las semanas o todos los días. 할 수 있다면 일주일에 한 번 만나는 게 좋아요. Si es posible, es bueno una vez a la semana. 제가 해보니까 Bueno, en mi experiencia, 일주일에 한 번. una vez a la semana. 정말 괜찮다. Entonces, si de verdad esta 정말 persona es 복음 muy 잘 buena, 알아듣는다. si verdaderamente 그럼 entiende el 교회 자주. evangelio, entonces háganlo 이 así. 사람 진짜 제작가입니다. Si verdaderamente parece un 그러면 discípulo, 매일 entonces todos los 그렇게 días 만나는 거예요. se pueden encontrar con 자, esta 만나는 persona. 그렇게 하는데 Y se pueden encontrar 중요한 건 así. 뭐냐면 내용입니다. Pero lo importante es que le voy a 지금 전 compartir. 세계 예수 믿는 기독교인들한테 다 소그룹 모임이 있어요. Entonces, en todas las personas que creen en Jesús en todo el mundo, ellos tienen 성경 공부 células. 모임이 있다고. Ellos tienen estudios bíblicos. 하지만 그 성경 공부 모임 치고 확산되는 예가 거의 없어요. Pero casi no hay casos en donde en esos estudios bíblicos se aumente. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 공부하니까 그래요. Porque estudian. 성경 공부는 어떤 형태로 되어 있습니까? ¿Qué es un estudio bíblico? ¿En qué forma está? 성경은 그냥 복음에 대해서 그냥 예수님에 대해서 간단하게 얘기하고 그 다음 전부 다른 얘기예요. Entonces hablan levemente de Cristo, del Evangelio y luego dicen otras cosas. 삶을 얘기하거나 Hablan del estilo de 아니 vida. 성경이 이런 걸 얘기하는데 성경 구절을 얘기하거나 Y entonces dicen, la Biblia nos dice esto y dicen los versículos. 그 머리는 커지고 지식은 발전될지 모르겠지만 살아나진 않습니다. Entonces puede ser que su cabeza crezca y también aumente su conocimiento, pero no cobran vida. 여러분 막 구원받은 사람들이나 구원받지 못한 사람들의 상태가 뭡니까? ¿Cuál es el estado de las personas que no son salvas o que apenas reciben la 창세기 salvación? 1장 2절의 상태라고. Entonces es un estado de Génesis 3. 흑암 혼돈 공허의 상태야. Es un estado de Génesis 1-2 de las tinieblas, 여전히 어둡고 혼란스럽고 갈등하고 허무하단 de 말이야. las tinieblas desorden y vacío, que siempre están en 왜 esas tinieblas. 됩니까? Porque ¿qué hay que hacer? 계속 빛이 전달돼야 돼요. Hay que compartirle la luz constantemente. 계속 복음이 선포돼야 돼요. Hay que compartirles el evangelio 계속 constantemente. 예수가 그리스도 여기에 전달돼야 돼요. Se les debe de compartir constantemente. 오늘 Jesús 본문에 es el 뭐라고 Cristo. 했습니까? 사도행전 5장 42절에 ¿Cuál es el pasaje de hoy? Hechos 5:42. 계속 한 가지 얘기를 했다니까. Que se les compartía una cosa. 예수는 그리스도라고 가르치는 것을 계속 했다니까. Ellos no se tratan de enseñar y predicar a que Jesús es el Cristo. Eso es la llave. 모이는 성경 공부하고 비슷하게 보일지 모르겠지만 Puede parecer que la reunión en sí parezca un estudio bíblico. 진짜 중요한 건 내용이 달라. Pero lo importante es el contenido. 모이는 사람들한테 계속 복음을 얘기해 줘야 A 돼요. las personas reunidas hay que compartirles el evangelio 모일 constantemente. 때마다 예수가 그리스도는 그 복음이 계속 전달돼야지 이 사람이 살아난다니까. Cada vez que se reúnan hay que compartirles constantemente que Jesús es el Cristo. Así estas personas 영적인 cobran 부분들이 vida. 계속 회복됩니다. Entonces lo espiritual se sigue restaurando. 여러분 구원받은 것은 완전한 몸이 된 게 아니에요. Entonces el ser salvo no significa que tenemos un cuerpo perfecto. 구원받은 것은 뭐와 같냐? ¿Qué significa el ser 이제 salvo? 갓난아기가 된 거라고. Es como ser un recién nacido. 이제 막 생명을 얻은 거라고. Es que el tener vida ya. 다른 말로 얘기해서 이제 불 속에서 겨우 건진받은 거예요. Significa que ya salimos de fuego apenas. 온몸에 상처투성이에요. Entonces todo nuestro cuerpo está herido. 지금 불신자가 예수 믿었다 칩시다. Entonces digamos que uno creyente aceptó a Jesús. 100% 깨끗해졌습니까? Entonces ¿acaso está limpio al 100%? 아닙니다. No es así. 영적으로 구원받았어요. Claro que espiritualmente es 천국이 salvo. 보장됐어요. Claro que también el cielo está 하지만 garantizado. 여전히 상처 가운데 있다니까. Pero siempre siguen heridas. 여전히 어두운 가운데 공격을 당해요. Siguen tinieblas y está siendo 여전히 atacado. 불신앙 가운데 Y 공격당합니다. también tiene incredulidad 여전히 constantemente. 사단이 공격당한단 말이에요. Está siendo atacado por 약한 Satanás. 부분이 많아요. Y tiene muchos puntos 어떻게 해야 débiles. 됩니까? ¿Qué hay que hacer? 살려야 Hay que salvar 된다니까요. a esta 힘을 persona. 얻을 수 있도록 도와야 돼요. Hay que ayudarle a cobrar fuerzas. 갓난아기에게 계속 음식 먹이듯이요. Así como nosotros alimentamos a los recién nacidos. 상처받은 사람들에게 계속 약 발라주듯이 Así como nosotros untamos también estos, como esta medicina 계속 그리스도의 복음이 전달돼야지 이 사람이 살아요. en los heridos, nosotros debemos de compartir el evangelio de Cristo para que estas personas 그래서 cobren 말씀 vida. 운동의 키는 뭐냐? 계속 예수가 그리스도라는 복음이 계속 전달되게 하는 겁니다. Entonces la clave del movimiento de la palabra que es el compartir constantemente que Jesús es el Cristo. 이게 키입니다. Esto es la clave. 다시 En 얘기하겠습니다. otras palabras, 저를 통해서 복음을 받았어요. digamos si esta persona recibió el evangelio, 어떻게 해야 되죠? ¿qué hay que hacer? 복음 받은 그 현장에서 En este campo en donde se recibió el 이 evangelio, 사람이 집에서 복음을 받았다. digamos esta persona recibió el 이 사람이 evangelio en 집에 casa, 찾아가는 거예요. entonces hay que ir a buscarla a 이 la 사람이 casa. 직장에서 받았다. O sea, ya sea en su 이 trabajo, 사람이 직장에 찾아가는 거예요. hay que ir a este trabajo. 그래서 일주일에 한 번 만남을 가지는 거예요. Y una vez a la semana encontrarse. 아니면 뭐 길거리에서 만났다. O digamos si se encontraran en la 그럼 calle. 지속적으로 만날 장소를 정해가지고 거기서 계속 만나는 거예요. Entonces determinar un lugar en donde se pueden encontrar constantemente. y 만날 때 뭐 해야 encontrarse. 됩니까? Y al encontrarse, ¿qué se 예수가 hace? 그리스도라는 그 핵심적인 내용을 가지고 계속 이 사람들을 살려야 됩니다. Compartirles constantemente este núcleo que Jesús es el Cristo y salvar a esta persona. 예수가 그리스도라는 그 말을 계속 반복하라는 얘기가 아니고 No les estoy diciendo que le repitan constantemente que Jesús es el Cristo, la palabra en sí.
예수는 그리스도, 예수는 그리스도, 예수는 그 말이 아니고 No les estoy diciendo que les digan Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo. 성경을 통해서 예수가 그리스도의 심을 풀어주라 그 말이에요. Sino les estoy diciendo que les explique a través de la Biblia que Jesús es 여러분이 el 아직 그 Cristo. 정도 수준은 안 될 거니까 Y probablemente no llegaremos a este nivel aún. 여러분에게 필요한 교재를 제가 조금 이따 나눠드릴 겁니다. Por lo que les compartiremos un material para que puedan 그 utilizar. 예수가 그리스도는 복음이 녹아있는 그 교재를 여러분한테 오늘 선물로 나눠드릴 겁니다. Hoy les regalaremos este material que tiene en su contenido que Jesús es el Cristo dentro de ese 제가 조금 이따 material. 설명할 Y lo 거고요. voy a explicar dentro de un rato. 일단 저를 통해서 영접했다. Digamos si aceptó a esta persona atrás de mí. 그러면 이 사람을 물고 이 사람하고 말씀 운동을 시작하는 거예요. Entonces yo puedo empezar el movimiento de la palabra con esa persona. 계속 빛을 지나면 어떤 일이 벌어지는 줄 ¿Y qué 아십니까? pasa cuando se le comparte la luz constantemente? 살아나요. Esta persona cobra vida. 그럼 사람을 데려온다. Y entonces trae a otras personas. 이해되십니까? ¿Lo entienden, verdad? 사람을 데려오면 우리끼리 말씀 운동하다가 사람을 데려와요. Entonces nosotros seguimos haciendo el movimiento de la palabra y esta persona empieza a 그럼 traer 이 a las 사람이 이 자리에 personas. 와서 뭐 하겠습니까? Y entonces ¿qué harán estas personas? 복음을 받을 거 아니에요. Recibirán el evangelio. 무슨 일이 ¿Y 벌어집니까? qué ocurrirá? 전도가 일어나는 거예요. Ocurrirá el evangelismo. 이게 말씀 운동 안에서 전도 운동이 일어나는 겁니다. Entonces dentro del movimiento de la palabra ocurre el movimiento de evangelismo. ¿Lo 이해되십니까? entienden? 자, 사도행전 5장 42절 다시 읽어볼게요. Entonces leeremos otra vez Hechos 5:42. 저희가 성전에 있든지 집에 있든지 Ya sea por todos los días en el templo y por las casas. 성전에 있든지 집에 있든지 Por los templos o por las casas. 여러분 이해될 수 있도록 제가 설명했습니다. Lo expliqué para que se pudiera 뭔 entender. 얘기를 해야 됩니까? ¿Qué es lo que hay que hablar? 예수가 그리스도라고. Que Jesús es el Cristo. 이게 내용입니다. Eso es el contenido. 예수가 그리스도라고 가르치기와 Entonces dice que ellos enseñaban. 계속 가르쳤더니 무슨 일이 벌어집니까? Y entonces ellos enseñaban y ¿qué ocurrió? 사람들 또 다른 사람 데려오잖아요. Traían a más personas. 그게 뭐죠? ¿Y qué es esto? 전도하기를. Es el predicar. 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 쉬지 아니하니. Entonces ellos no cesan de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 이걸 아주 말씀 A 운동이라고. eso se le dice el movimiento de la 이 palabra. 말씀 운동이 계속 확산되는 겁니다. Y ese movimiento de la palabra se sigue expandiendo. 그래서 말씀 운동요 할 수만 있다면 시간과 장소를 고정하셔야 Por 돼요. eso si es posible, entonces determinen una hora y un lugar para este movimiento de la palabra. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 새로운 사람이 올 거니까. Porque van a venir nuevas personas. 그러니까 새로운 사람 올 거니까 항상 시간과 장소를 고정하는 것이 지혜로운 겁니다. Entonces es muy sabio poder determinar una hora y un tiempo y digamos un lugar específico para que nuevas personas puedan venir fácilmente. 자, 솔직하게 Entonces honestamente, 여기까지 이해하셨으면 하면 si lo entendieron honestamente, amén. 진짜로? ¿En serio? 진짜로? ¿En serio? 어려운 얘기인데 Es algo difícil de 너무 entender, 쉽게 이해를 잘하시네요. pero usted lo entiende muy 자, fácilmente. 여기까지 다시 한번 얘기를 해볼게요. Entonces voy a describirlo una vez más. 전도는 찾는 겁니다. Entonces el evangelismo es buscar. 우리가 복음을 가지고 있잖아요. Nosotros tenemos el evangelio. 복음 받을 자를 찾는 Es 거예요. buscar a aquellas personas que recibirán el evangelio. 누가복음 10장, 마태복음 10장을 예를 들면 예비된 자, 합당한 자를 찾는 거고 Entonces si nosotros ponemos el ejemplo de Mateo y Lucas 10, entonces 씨 es 뿌리는 비유로 얘기하자면 옥토를 찾는 것이고 buscar a los dignos y también la parábola de las semillas es buscar la tierra 골로새 fértil. 4장을 얘기하자면 전도할 문을 찾는 거예요. Si hablamos de Colosenses 4 es buscar las puertas para la palabra. 이게 전도다. Eso es el evangelismo. 한마디만 던지면 반응 나옵니다. Entonces si nosotros decimos una cosa podemos ver la reacción. 반응 나오는 자에게 뭐 하면 되냐? 복음 전하면 Y 돼요. a las personas que reaccionan les compartimos el 그 evangelio. 복음 받은 사람들 대부분 La 영접하잖아요. mayoría de las personas recibe este 이 evangelio. 영접했을 때 교회 데려오는 게 전부가 아닙니다. Entonces el traerlos a la iglesia no es el todo. 당연히 교회 데려와야 되겠죠. Claro que hay que traerlos a la iglesia. 뭐 해야 되겠습니까? Pero ¿qué hay que hacer? 그 현장에서 이 사람을 살려야 돼. Salvar a esta persona en su propio campo. 계속 이 사람과 할 수만 있다면 일주일에 한 번 말씀 운동 하는 겁니다. Si es posible hacer una vez a la semana el movimiento de la palabra con esta 처음에 persona. 1대1이 됐어요. Primero 1 a 1. 옆에 사람 데려왔어. Entonces esta persona trae a otra 명하고 persona. Entonces con 2 personas. 또 데려와. Entonces trae otro. 4명하고 합니다. Entonces ahora con 4. 10명하고 합니다. Entonces con 10. 이런 식이라. Entonces es así. 저는 20년 전부터 이렇게 말씀 운동이 일주일에 30군데 정도 있었어요. Entonces hace 20 años yo tenía en una semana 30 de estos lugares, hace 20 años. 제가 20대 초반 때 Cuando yo tenía 20 y algo años. 30군데 말씀 운동했어요. Entonces hacía el movimiento de la palabra en 30 lugares 일주일에 수백 diferentes. 명씩 복음 전했어요. Entonces yo compartía el evangelio con cientos de personas a la semana. 그렇게 해서 교회 오는 사람들은 거의 떨어지지 않습니다. Y cuando las personas venían a la iglesia después de esto casi no se iban. 자, 이 말씀 운동이 쫙 깔려야 돼. Entonces este movimiento de la palabra se expande 이 까마구에 쫙 깔린다. en toda Camagüey. 어려울 것도 없이 이 중에 몇 명만 그 말 알아듣고 몇 명만 이 일을 하게 되면 폭발처럼 일어납니다. Entonces no es difícil porque si algunas personas aquí entienden esto, entonces esto va a explotar. 그러니까 쫙 깔리다 보니까 그렇게 말씀 운동이 깔리다 보니까 세 가족이 얼마든지 오더라도 이게 가능합니다. Entonces como está este movimiento de la palabra ya esparcido y establecido, entonces no importa si vienen nuevos creyentes, ya hay algo para poderlos ayudar. 이게 전도 운동의 첫 번째 단계였습니다. Esta fue la primera fase del movimiento de evangelismo. 교재를 나눠주세요. Compartiremos el material.
우리가 교체가 없구나. 우리도 오셔. 한 부씩만 가지셔야 됩니다. Por favor, solo tomen una copia cada uno. 교재가 많이 없어서 한 부씩만 가지십니다. No tenemos tantas copias, lo lamentamos, así que por favor solo tengan una. 한 20분 안에 마쳐야 되겠네. 복음 편지를 풀어 쓴 게 있지. 네. 중요한 리드들한테 좀 춤을 매겠네. 지금 이 자리에 어떤 뭐 미쇼네로나 아니면 뭐 중직자라고 해야 되나? 그런 분들 한번 손들어 보세요. Por favor, levanten las manos a aquellos que son misioneros o que son líderes de la iglesia. 아이고 많다. Bueno, pueden bajar sus manos. 미쇼네로들. Son los misioneros. 알겠습니다. Gracias. 나중에 저희들을 잠시 만나주세요. Me gustaría que los misioneros se quedaran con nosotros un 요거를 momentito después. 설명한 자료를 지금 차가 없지? 또 차가 갔지? 아이고야, 할 수 없네. 알겠습니다. 나중에 잠시 만나주세요. Entonces nos encontramos después de un momento, ¿sí? 자, 이제 말씀 운동 할 때 이 사람 매주 만나야 될 거 아니에요. Entonces hay que encontrarnos con estas personas con quienes hacemos el movimiento de la palabra todas las semanas, 영접이 ¿verdad? 끝이 아니고 이 사람 만나서 계속 도와줘야 될 거 Entonces 아니에요. no es el fin el aceptar, sino hay que ayudar a estas 예수는 personas. 그리스도라는 메시지로 계속 이 사람을 살려야 될 거 아닙니까? Hay que ayudar a estas personas con el mensaje que Jesús es de Cristo. 자, 여러분들이 그 매주 만나서 전달할 수 있는 메시지가 아직 준비되어 있지 않잖아요. Entonces no estamos preparados con un mensaje todavía para poder encontrarnos con ellos todas las semanas. 그래서 도움을 드리는 겁니다. Por eso es que ofrecemos esta ayuda. 이거는 세계 수십 개국에서 지금 확인되고 있는 메시지입니다. Esto está siendo confirmado en muchas partes del mundo en muchos idiomas. 굉장히 간단하면서 예수가 그리스도라는 메시지가 녹아져 있습니다. Y es muy simple, pero contiene el contenido que Jesús es el Cristo. 사실은 조금만 성경적인 지식을 아시는 분들이라면 찾아보면 이해되실 La 뿐이에요. verdad es que si ustedes tienen un poquito de conocimiento bíblico, si buscan los versículos lo podrán entender de inmediato. 하루에 한 번 만날 때 한과하는 것이 지혜롭지만요. Claro que es muy sabio poder compartir una carta cada vez que se encuentra, 조금 좀 깊이 보기를 원하시는 분들은 한과 가지고 두세 번 만나셔도 상관이 없습니다. pero para las personas que quieran adentrarse un poco en este tema, entonces está bien si lo miran 2-3 veces cada carta, o sea, cada encuentro. 간단한 질문과 답의 형태로 되어 있습니다. Entonces está organizado en una pregunta y en una respuesta 예를 들면 simple. 왜 인간이 행복이 없냐? 그게 1강이거든요. Por ejemplo, ¿por qué el hombre es infeliz? Que es el primero. 왜 인간이 행복이 ¿Por qué 없을까요? el hombre es infeliz? 그 답을 주면서 복음을 얘기하는 거예요. Entonces al darle la respuesta compartimos el evangelio. 인간이 행복이 없는 이유가 있다. Hay una razón por la que el hombre es infeliz. 물고기가 물 떠나면 행복하겠냐? ¿Acaso un pez será feliz fuera del agua? 당연히 행복 없지 않냐? No, ¿verdad? No 인간이 será 하나님 feliz. 떠나서 행복 없는 것이다. Entonces el hombre separado de Dios no es feliz. 왜 하나님 떠났냐? Entonces, ¿por qué se separó de 죄 Dios? 때문에 그렇다. Por el pecado. 이러면서 답을 주는 Y 거예요. así proveemos la respuesta. 그러니까 조금만 눈여겨서 보면 굉장한 답이 서로에게 주어집니다. Y entonces si abrimos nuestros ojos un poco a esto, damos una gran respuesta 아니 a esto. 그러면 하나님 만나면 되겠냐? Entonces, ¿será que entonces me puedo encontrar con Dios y ya, verdad? 근데 인간은 하나님 만날 수 없다. Pero el hombre no se puede encontrar con Dios. 이게 이간입니다. Así es el hombre. 왜 하나님 못 만나냐? ¿Por qué no me puedo encontrar con Dios? 하나님은 영이고 인간은 육이 돼서 그렇다. Porque Dios es espíritu y el hombre es carne. 그게 무슨 말이냐? ¿Qué significa esto? 죄를 범한 이후에 인간이 육이 돼버렸다. Después del pecado el hombre se vuelve carne. 그러면서 얘기를 쭉 하는 거예요. Y entonces explicamos esto. 아 그럼 어떻게 하나님 만나지? Entonces, ¿cómo me encuentro con 그게 Dios? 성강입니다. Esto es el tercer 우리가 만날 mensaje. 수가 없다. Yo no me puedo encontrar con 하나님 Dios. 인간이 되셔야 된다. Entonces Dios se tiene que volver 중보자가 hombre. 필요하다. Se necesita un 완전한 하나님께서 intermediario. 완전한 인간이 되시는 que sea- 어떤 중보자가 필요하다. Se necesita de un intermediario que sea completamente Dios y hombre. 그분이 메시아다. Este es el Mesías. 이러면서 그 메시아를 통해서 영접하면 예수 믿는
만든다. 하나님 만날 수 있다. Y entonces a través de este Mesías te puedes encontrar con Dios. 이게 3강이요. Ese es el tercer 왜 mensaje. 꼭 예수만이 길이냐? ¿Y por qué solo Jesús tiene que ser el 종교가 camino? 많은데 Hay muchas religiones. 아니 신앙생활 하는 사람들이 Hay 많잖냐? muchas personas que tienen 왜 una vida de 예수만이 fe. 길이냐? Pero ¿por qué solo 이게 Jesús es el camino? 4강입니다. Este es el cuarto mensaje. 하나님을 만나는 길은 하나님이 만들어 놓으신 길로만 하나님을 만날 수가 있어요. Para encontrarse con Dios solo nos podemos encontrar con Él a través del camino que Dios nos dio. 그 하나님이 만들어 놓으신 길이 예수입니다. Y el camino que Dios nos dio es Jesús el Cristo. 그게 4강입니다. Ese es el cuarto mensaje. 5강은 ¿Y 뭡니까? cuál es el quinto 예수 mensaje? 믿는 사람들에 대한 얘기요. Entonces es acerca de las personas que creen en Jesús. 확신이 없이 살아요. Viven sin seguridad. 왜 인간이 확신이 없지? ¿Por qué el hombre no tiene seguridad? 그게 5강입니다. Entonces este es el quinto mensaje. 왜 인간이 확신이 없냐? ¿Por qué es que el hombre no tiene 그게 seguridad? 5강이에요. Ese es el quinto 확신이 없는 mensaje. 이유는 하나입니다. Hay una razón por la que no tienen 몰라서 seguridad. 그렇다. Es porque no lo saben. 무지해서 그렇다. Es porque son ignorantes. 하나님 주신 축복들 다 몰라서 확신이 없는 것이다. Porque son ignorantes de las bendiciones que Dios nos dio. 이게 5강입니다. Ese es el quinto mensaje. 그러니까 그런 아주 핵심적인 내용, Entonces esto que es tan nuclear, 구원받은 사람들이 놓치는 게 있어요. o sea que es el núcleo, lo que las personas 자기가 어떤 존재가 되는지 몰라. salvas pierden, no saben quiénes son. 아니 구원받기 전에 별로 안 바뀐 것 같거든요. Entonces porque parece que no han cambiado tanto desde que recibieron la salvación. 성경적으로 cuando no 볼 la 때 tenían. 구원받은 것은 기적이 벌어진 겁니다. Pero bíblicamente ocurrió un milagro al recibir la salvación. 심지어는 새로운 피조물이 됐다고 Nos 얘기해요. dice que somos nueva criatura. 요 내용을 얘기해 주는 거예요. Esto es lo que podemos hablar. 구원받은 나는 어떻게 변했는가? Entonces, ¿cómo es que cambié yo al ser salvo? 그게 6강입니다. Este es el sexto mensaje. 7강은 뭐냐? ¿Y cuál es el 그럼 séptimo 지금부터 어떻게 mensaje? 시작하면 되냐? Entonces, ¿cómo puedo empezar desde ahora? 어떻게 신앙생활 하면 되냐? ¿Cómo puedo vivir mi vida de fe? 그리스도 예수를 중심에 모시면 된다. Entonces debemos de tener a Cristo Jesús como nuestro centro. 항상 삶의 우선이 기도면 된다. Entonces siempre Él debe de ser la prioridad de nuestra 내 vida. 모든 삶을 통해서 전도에 방향 맞추면 된다. Entonces toda mi vida debe de estar alineada a la dirección del evangelismo. 이게 7강이에요. Este es el séptimo mensaje. 8강입니다. El octavo. 하나님의 권능이 있습니다. Tenemos el poder de 위에 Dios. 주신 권세가 Tenemos 있다니까요. la potestad que 이게 Dios nos da 언제 desde arriba. 나타나냐? ¿Cuándo se manifiesta? 분명히 우리에게 권세가 있는데 언제 나타나냐? Entonces tenemos potestad, pero ¿cuándo se manifiesta ese poder? 나타날 때를 얘기했어요. Entonces nos habla de cuándo se 그게 manifiesta. 8강입니다. Este es el octavo mensaje. 9강은 뭐냐? Y el noveno 기도는 mensaje. 영적인 과학이다. La oración es una ciencia espiritual. 그냥 기도하면 영적인 과학이 벌어진다. Entonces cuando oramos ocurre una ciencia espiritual. 기도하면 하나님 들으신다. Cuando oramos Dios 하나님이 escucha. 들으시면 성령이 역사하신다. Y cuando Dios escucha ora el Espíritu Santo. 성령이 역사하시면 주의 사자가 동원된다. Y cuando obra el Espíritu Santo entonces se mueven los ángeles del Señor. 주의 사자 동원되면 흑암 권세 Y 무너진다. cuando se mueven los ángeles del Señor las fuerzas de las tinieblas son atadas. 그때 응답으로 나타나는 것이다. Y aquí ocurre una 이게 respuesta. 과학입니다. Eso es una ciencia. 기도는 영적인 과학이다. Por eso la oración es una ciencia 기도하면 espiritual. 왜 질병이 치유되나? ¿Y por qué es que cuando oramos se sanan las enfermedades? 그게 10강입니다. Este es el décimo mensaje. 이게 중요한 내용이거든요. Es algo muy importante. 이거를 여러분들이 먼저 찾아보세요. 성경 구절. Ustedes busquen los versículos primero 그리고 확인해 보세요. y confírmenlo. 요걸 좀 설명한 부분들을 제가 이번에 안 가져왔어요. Y no trajimos lo que explica este punto. 이게 어떤 형태로든지 여러분한테 전달하겠습니다. Entonces se los transmitiremos de cualquier manera que podamos. 하지만 여러분이 찾아보셔도 충분히 도움이 될 겁니다. Pero aunque ustedes busquen los versículos lo van a entender y va a 그러니까 ser de 요거 ayuda. 사용하시고 아니 10번 다 만났는데 그 다음 뭐 하면 됩니까? Entonces, bueno, si ya utilizamos todo y ya nos encontramos 10 veces, ¿ahora qué? 그러니까 어제 오늘 3일 동안에 집회했던 그 메시지를 계속 나눠주세요. Ustedes pueden compartir el mensaje que hicimos anteayer, ayer y hoy. 이 정도만 해도 굉장한 전도운동이 일어날 겁니다. Porque incluso con este momento, con este punto, entonces Yogui nosotros podemos hacer 1단계입니다. un gran movimiento de evangelismo. Esa 자, es 다시 la primera fase. 설명하겠습니다. Lo vamos a explicar de nuevo. 마지막 설명일 것 같습니다. 이제 이 설명 끝나고 이제 마쳐야 되겠습니다. Yo creo que la última explicación vamos a tener que terminar después de explicar esto. 우리는 바닷가 가야 되거든. Porque hay que ir a la playa. 자, 마치도록 하겠습니다. 마무리하겠습니다. Entonces vamos a concluir. 생각을 같이 해보자고요. Entonces pensemos. 그림을 그려보자고. Tengamos esta imagen, este 왜 panorama en nuestra 지금까지 cabeza. 전도가 발전이 안 됐습니까? ¿Por qué es que el evangelismo no ha avanzado hasta ahora? 성경대로 안 해서 그래요. Porque no lo hemos hecho bíblicamente. 성경에 있다니까. Pero está la Biblia. 그러니까 요대로 안 해서 발전이 안 된 Y 거예요. como no lo hacemos de acuerdo a la Biblia, no avanza. 제가 장담합니다. Entonces yo les garantizo. 여러분들이 이렇게 성경적으로 하잖아요. Si ustedes lo hacen bíblicamente, 여러분들이 까마귀에 살리는 주역이 되고요. ustedes serán los protagonistas para salvar a Camagüey. 후바 살릴 주역이 Y 됩니다. serán los protagonistas para salvar 제가 a Cuba. 얘기했습니다. Yo les dije. 저는 지금 각 나라에서 중요한 제자들, 진짜 전도운동하는 제자를 찾아요. Yo estoy buscando a los discípulos que verdaderamente evangelizan en cada 그리고 región. 그분들하고 같이 중남미를 살립니다. Quiero salvar a toda Latinoamérica junto con estas personas. 니카라과의 중요한 제자 찾았습니다. Encontramos a discípulos importantes en Nicaragua. 이분을 데리고 엘살바도로 들어갔습니다. Y nosotros llevamos a estas personas a El Salvador. 과테말라에서 제자 찾았습니다. Encontramos al discípulo en Guatemala. 이분을 데리고 다른 나라에 들어갔습니다. Y con él entramos a otro país. 왜 그러냐? ¿Por qué?
서로에게 좋거든요. porque es beneficioso para ambos, 이분한테 눈이 열리고 porque él abrirá sus ojos 이분한테 일어났던 일들이 다른 나라에는 도움이 되거든요. y porque lo que ocurrió con esa persona será ayuda en otros países. 진짜 쿠바에서 전도운동 일어나는 사람이 있다면 Si hay alguien que verdaderamente tiene el movimiento de evangelismo en Cuba, 그분을 통해서 쿠바 전체에 살아날 수 있도록 저희들은 도울 거고요. vamos a ayudar a esta persona para que a través de esta persona se pueda salvar toda Cuba 쿠바를 넘어 중남미 전체에 살릴 수 있도록 도울 겁니다. y para que más allá de Cuba pueda salvar a toda Latinoamérica. 우리 여기 왜 왔는 줄 아십니까? ¿Saben por qué llegamos aquí? 우리는 이것 때문에 왔습니다. Nosotros venimos por esto, 내 살아 생전에 세계복음화 끝낸다. porque antes de que nosotros muramos vamos a terminar la evangelización mundial. 그 마음으로 왔습니다. Venimos con este corazón. 내 살아 생전에 주님 재림하신 걸 보겠다. Vamos a ver en nuestra vida la llegada del Señor. 그런 마음으로 여기까지 왔습니다. Con ese corazón hemos 제가 llegado 왜 aquí. 중남미를 먼저 오신 줄 아십니까? ¿Saben por qué vine a Latinoamérica 여러 primero? 나라와 여러 대륙에 전도를 해봤어요. He evangelizado en varios países, en varios continentes. 지금 모든 대륙 중에 가장 시급하게 쓰시는 대륙이 중남미입니다. Pero entre todos los continentes el que Dios está utilizando de manera más urgente es Latinoamérica. 이거는 제가 전도 현장에서 확인해봤어요. Esto yo lo he confirmado en el campo de evangelismo. 저는 중남미에 아예 생각도 없는 사람이었어요. Yo era alguien que ni siquiera sabía que era 사실 쿠바가 Latinoamérica. 어디에 있는지도 No 몰랐습니다. sabía en dónde estaba Cuba. 쿠바가 섬이라는 걸 처음 알았어요. Yo no sabía que era una isla. 죄송합니다. Perdón. 아는 게 없었어요. No sabía nada acerca 왜 de este 관심이 lugar. 없으니까. No tenía mucho 그런데 interés. 전도운동 하면서 알았어요. Pero al hacer el movimiento de evangelismo lo supe. 아, 하나님 중남미를 Con que 쓰시는구나. Dios está utilizando 왜 Latinoamérica. 쓰시는지 이유를 자세하게 보니까요. Y después de fijarme en por qué 일단 Dios está 사람들이 너무 utilizando esto, 순수해요. es que primero las personas son muy puras, 너무 깨끗해. son muy limpias, 하나님에 대한 열정 너무너무 많아요. tienen verdaderamente una pasión para con Dios. 중남미 분들이 그래요. Las personas de Latinoamérica son así. 우리 한국 사람들은 찬양할 때 안 일어납니다. Las personas de Corea al alabar no se levantan, 손 안 듭니다. no levantan la mano, 그냥 가만히 앉아 있습니다. simplemente se quedan sentados. 처음부터 끝까지 Desde el principio a fin, 가만히 앉아 se 있습니다. quedan quietos, 가만히 앉아서 sentados, 찬양하고 y alaban sentados, 기도하고 y oran sentados, 그냥 이 메시지 듣다가 y solo escuchan el mensaje, 끝이요. y termina. 그러니까 한국 사람 예배 드리면 앉았다가 그냥 끝나고 그냥 나가는 겁니다. Entonces para las personas coreanas el dar el culto a Dios es quedarse sentados un 보통 momento 예배 y 시간 irse. 1시간이에요. Entonces es una hora generalmente. 전체 예배 시간 1시간. Todo el culto es una hora. 오늘 여러분 3시간 하시더만. Ustedes se tardaron como 3 horas. 대단해요, 제가 보니까. Entonces es algo muy sorprendente. 대단해요, 여러분. Verdaderamente son personas 우리 한국은 grandiosas. 1시간이요. En Corea es una hora. 설교 시간 20분. Entonces son 20 minutos de mensaje. 보통이 그래요. Generalmente. 찬양 별로 안 합니다. Casi no se alaba. 한 서너 곡 하고 땡! Entonces simplemente se hacen 3, 4 alabanzas y ya. 여기 한국이요. Así es Corea. 미국은 더 심해요. Y en Estados Unidos es más grave. 미국은 오전밖에 예배를 안 드린다니까. Dice, en Estados Unidos solo dan el culto de la mañana. 전 세계가 그래요. En todo el mundo es así. 근데 중남미 분들은 안 Pero en 그렇다니까. Latinoamérica no. 찬양 기본적으로 1시간씩 하잖아. Sino que así es básico. 한 Tener 시간씩 una hora de 1시간 alabanza. 반씩 하잖아. 그러니까 막 일어나서 찬양하고 이렇게 기도하고 이런 데 없다니까요. No hay lugar que se levante y alabe y ore así. 저는 객관적으로 하는 얘기예요. Yo les digo esto objetivamente, 객관적으로 여러 나라 보면서 야, 이 나라들 참 괜찮다. viendo otros países y yo considero, este país está muy 너무너무 bien. 순수하다. Verdaderamente son muy puros. 또 있어요. Y hay algo más. 이 중남미 사람들은요, 볼 때마다 이렇게 흑을 하네, Las 이렇게. personas de Latinoamérica siempre que se encuentran se 이렇게 están 끌어안아요, abrazando, 이렇게. se abrazan. 이게 뭐 어떤 분들은 와가지고 막 뽀뽀도 하고 막 Hay 그래요. personas que me empiezan a besar de repente. 우리 한국에서는요, 불법입니다. En Corea es ilegal. 이게 큰일 납니다. Es verdaderamente algo muy grave. 성추행이라고, 성추행. Dicen que es como un acoso sexual. 잡혀간다니까. A uno lo pueden atrapar 아무나 por 가서 esto. 뽀뽀하면 큰일 Si a 나요. uno le van a dar un beso a 이게 cualquiera. 실제로 그랬습니다. Es verdaderamente 이게 así. 처음에 제가 어색했어요. Entonces al principio verdaderamente para mí era 와가지고 algo 막 raro. 끌어안으니까요. Como la gente me abrazaba. 지금 좋아요. Pero ahora me gusta. 너무 좋아하시가 Verdaderamente me gusta. 이게 무슨 말이냐? 끈끈하다는 얘기예요, ¿Qué 이게. significa esto? Que son muy 이게 cercanos. 하나가 돼 있다는 Que 얘기예요. ya son uno. 이 온네스가 돼 있다는 Hay una 거예요. unanimidad en 무슨 ustedes. 말이냐? ¿Qué 한 significa 명을 esto? 살리면 쫙 딸려오는 Que 올라오는 si 거예요. salva a una persona, entonces todas las demás pueden ser salvadas. 기가 막힌 겁니다. Eso es algo sorprendente. 한 명만 제대로 건져내면 쫙 올라와요. Entonces si se salva a una persona, todas las demás también son 또 rescatadas. 하나가 있습니다. Y algo más. 왜 이 대륙을 먼저 쓰시냐? Porque es que Dios utiliza primero este continente. 언어입니다, 언어. Es el lenguaje. 중남미는 거의 스페니쉬를 En 쓰잖아요. Latinoamérica casi todos utilizan el español. 굉장합니다. Es algo muy grande. 중남미 30개국 이상이 스페니쉬를 써요. Más de 30 países en Latinoamérica utilizan el español. 여기 있는 사람들이 저기 도미니카 공화국 가도 뭐 사는데 문제 없거든. Ustedes pueden ir a la República Dominicana y no hay
problema en 이게 보통 comunicarse. 얘기가 아니에요. No es algo común y corriente. 우리 바로 옆에 일본이 있어요. A la par de nosotros está Japón 우리 바로 앞에 중국이 있어요. y frente a nosotros está China. 다 말이 다 틀려요. Pero todos tenemos un idioma 하나도 못 diferente. 알아들어요. No podemos entender ni 우린 una 못 cosa. 알아들어. No nos pueden entender. 바로 옆 나라도 못 알아듣는다. A pesar que están a la par de 아시아가 nosotros. 그렇습니다. Asia es así. 그런데 중남미는 하나님이 특별히 선택하셨어요. Pero Latinoamérica fue escogida especialmente por Dios. 그러니까 여기서 제대로 응답받아도 중남미 전체 다 살려버린다. Por eso si ustedes reciben una respuesta, toda Latinoamérica puede ser salvada. 그래서 중남미가 전 세계 살리는데 첫 대륙이구나. Por eso es que consideré, con que para salvar a Latinoamérica es el primer continente. 그러니까 세계복음만 하려면 중남미 와야 되구나. Para hacer la evangelización mundial hay que venir a Latinoamérica. 내 살아 생전에 세계복음만 끝내려면 중남미부터 살려야 되겠구나. Si se quiere terminar la evangelización mundial antes de que yo me muera, se debe de venir a Latinoamérica. 그래서 여기까지 왔어요. Por eso es que venimos para acá. 지금 한국에는 겨울이에요. Y en Corea es en invierno ahora. 영하 10도 이렇게 내려간다. Está a menos de 0 grados. De 0 엄청 grados. 두꺼운 옷을 입고 있다가 Entonces yo me ponía como ropa 이 muy 중남미 gruesa. 오면 이렇게 덥거든요. Y ahora aquí en Latinoamérica hace mucho calor. 적응이 안 돼요. Entonces no me puedo adaptar. 먹는 거 별로 적응 안 돼요. Y tampoco no me puedo adaptar muy bien a 자는 la 거 별로 comida. 적응 안 돼요. Y tampoco al dormir. 우리 한국에는 도마뱀 안 기어다닙니다. Entonces en Corea no hay lagartijas en las paredes. 적응이 안 돼. No me puedo adaptar. 힘들어요. Y me cuesta. 여러 가지로 힘들어. Hay muchas partes que me 너무너무 cuestan. 힘들어요. En muchas 저 partes. 비행기 타는 거 별로 안 No 좋아해요. me gusta mucho ir en avión. 다 힘들어요. Todo es difícil. 근데 세계복음 하려면 중남미 와야 돼. Pero para hacer la evangelización mundial tengo que venir a Aleluya. Latinoamérica. Aleluya. 저희들은 그렇게 믿고 온 겁니다. Nosotros creemos de esta manera y por eso 할 수 venimos. 있는 돈 최고로 투자해서 여기까지 온 겁니다. Nosotros invertimos todo lo que podemos para poder 시간을 venir aquí. 빼고 돈을 모아가지고 여기까지 온 거예요. Dando el tiempo, dando el dinero para venir aquí. 왜 그러냐? ¿Por qué? 세계복음은 하나님이 중남미를 통해서 먼저 시작하고 있으니까 그것 때문에 온 겁니다. Porque Dios está comenzando la evangelización mundial desde Latinoamérica primero, por eso venimos. 그래서 찾고 있어요. Por eso estamos buscando. 진짜 전도 운동할 제자 찾고 있어요. Estamos buscando los discípulos que verdaderamente 진짜 harán el 전도 movimiento de 운동 evangelismo. 일어나고 있는 그 이 지역을 찾고 있어요. Estamos buscando las regiones en donde verdaderamente empieza el movimiento de evangelismo. 원래 까마구에는 예정에 없던 시간입니다. Camagüey no estaba dentro de nuestros planes originalmente. 우리는 여기 올 계획이 없었어요. No teníamos un plan de venir aquí. 라스투나스와 하바나가 집회가 잡혀 있다고. Para nosotros la conferencia era en Las Tunas y en Habana. 근데 우리가 쿠바 오기 일주일 전에 이게 잡혔어. Pero hace una semana antes de que llegáramos a Cuba nos dijeron que está 갑자기 Camagüey. 까마구에 집회를 하재요. Repentinamente vengan a Camagüey. 그래서 오케이 하고 온 거예요. Por eso dijimos está bien y 그래서 venimos. 여러분을 본 Y 겁니다. por eso los encontramos con ustedes. 네. 이유가 있다. Yo creo que hay una razón. 이렇게 갑작스럽게 시작하신 이유가 있다. Hay una razón por la que Dios empieza así de 제가 repentina. 지난 3일 복음 전해보고 알았어요. Entonces yo compartí el evangelio y yo lo supe. 저는 메시지를 전해보면 알아요. Yo sé cuando yo comparto el 진짜 mensaje. 복음 사모하는 사람들이 많구나. Verdaderamente hay tantas personas que anhelan el evangelio. 저는 어딜 가든지 자꾸 집에 가라고 합니다. Entonces yo siempre que voy a algún lugar les digo que se vayan a casa. 저는 사람 많이 모으는데 관심이 없어요. No tengo interés en que se reúnan muchos. 누가 전도할 사람이냐 그것만 관심이에요. ¿Quién es aquel que va a evangelizar? Eso es 그래서 lo que 전도 yo... 안 할 사람이 앉아있으면 방해돼요. Entonces si están sentadas las personas que no van a 그래서 evangelizar, 농담으로 가라고 한 게 아닙니다. entonces es una molestia. Por eso 진짜 no les digo 가라고 esto de 하는 broma. 거예요. Verdaderamente 전도에 관심 váyanse. 없으면 가주는 게 Si no 도움이 están 돼요. interesados en el evangelismo, váyanse. 근데 여러분들이 안 Pero 가더라고요. ustedes no se van. 이거 보니까 복음 너무 사랑하는 것 같아요. Es porque aman tanto al evangelio, 메시지 pienso yo. 전달해보니까 너무 순수해. Porque compartió el evangelio y son muy puros. 그리고 나서 오늘 저 말씀 운동에 대한 얘기를 했습니다. Entonces hablamos del movimiento de la palabra hoy. 여러분 너무 잘 받는 것 같아요. Y yo creo que lo reciben muy bien. 위로하는 게 아닙니다. No les estoy consolando, 진짜 사실입니다. sino que es una verdad. 하나님이 쿠바에서 전도운동을 일으킬 겁니다. Dios va a hacer un movimiento de evangelismo en Cuba. 쿠바를 통해서 중남미를 살리는 게 하나님 계획입니다. El plan de Dios es salvar a toda Latinoamérica a través de Cuba. 여기 여러분을 주역으로 쓰시고 싶다 그 말입니다. Y significa que Dios los quiere utilizar como los protagonistas. 하나님이 여러분을 쓰시고 싶다 그 말입니다. Dios los quiere usar. 그러니까 이 시간표 여러분 눈 열어서 제대로 응답을 받으세요. Por eso en esta hora ustedes abran sus ojos y reciban respuestas 100명만 verdaderamente. 성경대로 딱 해버리면 전체 불길처럼 일어납니다. Simplemente si lo hacen de acuerdo a lo que dice la Biblia, en unos años se levantará todo como un fuego grande. 예수가 그리스도란 복음으로 무장하시고 Entonces ustedes ármense con el evangelio que Jesús es de 성경적인 Cristo. 전도 운동으로 전도 전략으로 무장하시면 돼요. Y también ármense con las estrategias de evangelismo bíblicas. 이 5가지를 다 여러분에게 풀어드릴 수 있는 시간이 빨리 왔으면 좋겠습니다. Me gustaría que rápidamente pudiéramos tener un tiempo para poder hablar acerca de esas 5 estrategias bíblicas. 하지만 이번에는 첫 번째 단계를 얘기했습니다. Sin embargo, en esta oportunidad hablamos solo de la primera fase. 다시 정리해 보겠습니다. Lo vamos a organizar de nuevo. 전도는 예비된 자 찾는 거다. Entonces el evangelismo es buscar a los preparados. 전도는
전도는 합당한 자 찾는 es 거다. buscar los dignos, 전도는 씨 뿌리는 거와 같다. es el esparcir semillas, 전도는 옥토를 찾는 거다. es el buscar tierra fértil, 간단한 얘기입니다. es algo simple. 어떻게 찾으면 되냐? ¿Cómo podemos 한마디 buscarlo? 던져보면 돼요. Simplemente hay que tirar una 한마디면 frase, 좋게요. simplemente con una cosa es suficiente. 던져보면 됩니다. Hay que tirar esta frase. 하나님 만나는 길이 있다. Hay un camino para que te encuentres con Dios. 당신 문제 해결되는 길이 있다. Hay un camino para que resuelvas tu problema. 예수님이 그리스도인데 들어보겠냐? Jesús es el Cristo, ¿escucharás? 한마디만 던져보면 돼요. Simplemente hablen una 반응 vez. 보이는 사람이 있다니까요. Hay personas que 그 사람이 reaccionan. 예비된 자입니다. Estas personas son los 그들에게 preparados. 복음 전하면 됩니다. Compárteles el 여러분이 evangelio. 알고 있는 그 복음을 선명하게 전하면 됩니다. Entonces simplemente compartirles este evangelio claramente. 꽤나 많은 사람들이 영접할 Y 겁니다. muchas personas aceptarán. 자, 생명운동이 일어난단 말이에요. Ocurrirá un movimiento de 이 vida. 생명운동 가지고 뭘 시작하면 되냐? 말씀운동 Con 시작하면 este 돼요. movimiento de vida que se empieza el movimiento de la palabra. 영접한 그 사람이 현장에서 말씀운동을 매주 시작하면 돼요. Entonces hay que hacer un movimiento de la palabra todas las semanas con esta persona que 진짜 준비된 aceptó. 사람이라면 더 자주 만나세요. Si es una persona verdaderamente preparada, encuentra 계속 con esta persona 확산될 más 거니까 seguido. 시간과 장소를 Y 고정하세요. como se seguirá expandiendo, usted determina una hora 그래놓고 y un 내용이 lugar. 중요합니다. Y entonces el contenido 뭐가 es 계속 importante. 전달돼야 ¿Qué es lo que se 되냐? debe 이 사람에게 compartir? 예수가 그리스도라고 전달돼야 Se 돼요. debe compartir que Jesús es el Cristo 예수가 constantemente. 그리스도라는 그 내용이 지속적으로 전달돼야지 이 사람이 삽니다. Y esta persona debe cobrar vida con este contenido que Jesús es el Cristo 예수는 constantemente. 그리스도라고 계속 가르치는 일이 벌어지면 이 사람이 살아나요. Y si se enseña constantemente que Jesús es el Cristo, esta persona cobra vida. 자기 사랑하는 사람 데려옵니다. Y trae a las personas que él ama. O 요게 ella ama. 전도운동입니다. Esto es el movimiento de evangelismo. 계속 확산되겠죠. Y se expande 한 constantemente. 명하고 시작했는데 Se empezó con uno. 3명이 되고 5명이 Se 되고 vuelven 3, se vuelven 5. 여기는 한 명하고 시작했는데 Aquí se empezó con 1. 2명이 되고 10명이 되고 Se vuelven 2, se vuelven 10. 어떤 경우에는 문이 닫히는 경우들도 있어요. Hay veces en que se cierran las puertas. 두려워하지 마세요. No teman. 시간표가 안 된 겁니다. Está bien, no es ahora. 상관없습니다. No importa. 계속 말씀 운동을 하는 거예요. Simplemente hagan el movimiento de la palabra 자, 생각해 constantemente. 봅시다. Entonces pensemos. 여기 한 6, 70명 모였습니다. Acá hay 60, 70. 한 명이 일주일에 한 10군데씩 말씀 운동 한다고 해보세요. Entonces, cada una de estas personas, si una vez a la semana hacen 2 movimientos de la palabra, 이 멤버들 통해서 이 까마구에 6, 700개 말씀 운동이 생기는 겁니다. entonces a través de ustedes en Camagüey hay 600, 700 movimientos de la palabra. 계속 새로운 Entonces, 생명 역사 일어납니다. entonces ocurren movimientos de vida 자, constantemente. 교회에 무슨 일이 벌어지겠죠? Entonces, ¿qué ocurrirá en la iglesia? 당연한 얘기입니다. Es algo muy claro. 그래서 좀 여러분이 좀 욕심내세요. Entonces, ustedes sean ambiciosos un 이 poco. 말씀 운동이 주역이 되겠다. Que sean los protagonistas 이 ustedes de 말씀 este 운동을 통해서 movimiento. 까마구에와 쿠바 전체 살리는 주역이 되겠다. Que yo seré el protagonista para este movimiento de la palabra en Camagüey, 하나님 나를 Cuba. 사용해 주십시오. Dios, utilízame a mí. 세계복음화한테 나를 사용해 Dios, 주십시오. utilízame para la evangelización mundial. Sean ambiciosos de esto. 하나님이 지금 여러 나라에서 이런 전도운동이 일어나고 있습니다. Están ocurriendo muchos movimientos de evangelismo en muchos países. 참 감사한 게 저희들이 지나간 자리마다 전도운동이 일어나요. Es algo por lo que estamos agradecidos que a cada lugar que pasamos 이제 이 ocurre el 멤버들이 movimiento de 모여서 evangelismo. 중남미 전체를 두고 귀중한 일들을 좀 시작할 겁니다. Entonces, a través de estas personas ocurrirá algo muy grande y muy preciado. 저는 마지막이라고 생각하고 말씀을 전했습니다. Yo les compartí este mensaje pensando que la última vez que 또 los veo, 하나님께서 허락하시면 또 다음 시간표 볼 수 있는 시간표가 있겠죠. si Dios lo permite, habrá otro tiempo en donde nos podamos ver. 하지만 혹시 보지 못한다 할지라도 말씀 운동이 확산될 수 있도록 지금 말씀을 드렸습니다. Aunque no nos podamos ver, yo les compartí este mensaje para que se siga expandiendo este movimiento de la 이거 palabra. 다 녹화를 했습니다. Y esto lo hemos grabado. 혹시 듣고도 잊어버릴 수가 있으니까 이걸 전달할 수 있도록 제가 조치를 취하겠습니다. Entonces puede ser que lo escuchen y se les olvide después, por lo que grabamos esto y les haremos llegar este mensaje. 까마구에와 쿠바 사랑하는 그런 놀라운 시작을 하시길 바랍니다. Espero que haya un inicio muy importante para salvar a toda Camagüey y toda Cuba. 말씀 운동을 통해서 쿠바 살린 주역 되시길 바랍니다. Espero que sean los protagonistas para que a través del movimiento de la palabra empiece a salvarse toda Cuba. 여러분이 주역 되시길 바랍니다. Espero que ustedes sean los protagonistas. 아멘. Amén. 아멘. Amén. 자, 기도하고 모임 Vamos 마치도록 a orar y 하겠습니다. vamos a concluir. 하나님 Dios 감사합니다. Padre, te agradecemos. 귀중한 주의 백성들이 모였습니다. Señor, se reunieron siervos del Señor 이들에게 muy 복음이 importantes. 선포됐습니다. Se les compartió el 이들에게 evangelio 말씀 운동이 y 선포됐습니다. también se les compartió el movimiento de la palabra. 성경적인 복음이 일어나게 하시고 Señor, permite que ocurra un movimiento de evangelismo bíblico. 성경적인 전도 운동 이들 통해서 일어나도록 역사하여 주옵소서. Obra para que ocurra un movimiento de evangelismo bíblico a través de ellos. 까마구에와 쿠바와 중남미 살리는 주역들이 일어나도록 축복하여 Señor, 주옵소서. bendícelos para que se puedan levantar los protagonistas que se hagan a Camagüey y a Cuba. 감사를 드리고 우리 주 예수 그리스도 이름으로 Te 기도드렸습니다. agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 네, 감사합니다. Gracias.